ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 2 ଜଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଉ ସରକାର ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 2 ଜଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଶସ୍वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व एवं मोहन माझी नेतृत्व जो सरकार चलती भारतीय जनता पार्टी विश्व जे सब बड़ राजनीतिक दल तार विचारधारा एवं से दलर कार्य पद्धति एक विश्वास करी से आम सहित जोग देइचंती। तो निश्चित भाव में जगतसिंहपुर पुरी जिले में बीजेपी शक्तिशाली हम एवं निश्चित भाव में ये ओडिशा राजनीति निश्चय प्रभावित करिवो। आमे समस्त एथि स्वागत करू। मिशन पौर पंचायत में कार्य करछि बीजेपी आगु इलेक्शन ड्यू टाइम रे हबो, से समय इलेक्शन हबो, जो माने हम सहित शामिल होचन से माने बीजेपी ऊपर आस्था प्रकट करी।